आम गोटे मिठा आचार बनवा मिठा आचार बनवाई मुझे किसी पान मौगी धड़ा सोरिष जुआणी मेथी जीरा एक सब आम हल्का टे भाजीदे लंका आगे भाजीदे लंका भी किसी नहीं ना लंका आगे हल्का भाजीदे देख लंका टे बेसी भाजी हेनी कमती बन मिठा आचार खाइबे केमती लगे मत कमेंट कर जन कमेंट शेयर लाइक कर मो प्रोसेस मुझे गोटे मिठा आचार बनैबी बहुत आचार बना है आग वीडियो देखिए से आचारटा लंका आम बेस भाजवानी हल्का भाजा हल्का भाजी लंका बेस भाजिले तीता लगे रखीदी मेथी पानमौगी जुआणी आम टे हल्का भाजीदे हल्का भाजीदे याद अच्छी मेथी मेथी गोटे चामच जुआणी 3 चामच देती पानमौगी 4 चामच मेथीटा देले बेसी पिता हो आम बेसी मेथी दबानी जस्ट खाली उषुम है आम भाजवा बेसी भाजिले यहाँ खरार सुखे कले आगे भल हम आम बेसी टे मुझे आग टे बोली भाजी दूसरी जस्ट हाथ उषुम है हम बेसी नुह देख आपमती आचार बनाऊँगी मुझे आचार बन सहित सेयार करगला बास एक आम काटदे आम सब भजा होगला हल्का तब लंका भी होगला लंका सहित मिक्स करदे लंका मिक्स करदे टे ठंडा होगला ग्राइंडिंग करदे याद आंबटा आनिबा सब गुंड ज्यादा सब भाजी थी हल्का ता गुंड करदेली लंका सहित ये आंबटा को माने टिके वर्षा पाग थिला बोली टे नरम होइछि मिठा आचार तो बेसी ताको सुखे नहीं हल्का ये करछि चोपा भी आंब को काट देइछि तापर एटा गोटे नुआ रेसिपी नुआ जिनस देवी देखंतु आचार सबुठु बेस्ट लेंबू चोपार गुंड लेंबू चोपा गुंड देले आचारटा बेसी दिन स्टोर करके रखी हम एटा देइछि हल्दी गुंड लंका गुंड ये लंका गुंड काश्मीरी गुंड टे जस्ट कलर हो बेसी राग करेनि मो पुआ खाई पारे आम तेलटा तातीगला फुटन देदबा फुटन किसी लंका किसी मुझे कंचा लंका नाली लंका कंचा लंका किसी पकईदे कंचा लंका किसी पकईला या आम कौन दबा आगे लंका गुंड दबा कलर लंका गुंड देले काश्मीरी गुंड पिठा लाल गुंड देदेले हलदी भी देदबा यहाँ लंका देले आचार टे कलर हम कहीं
आपके आंबटा को दबा आंबटा को दे किसी समय मिक्स करिया ये जो हळदी थिला लुण हळदी ताकू भी सब आम आधे ऐड करदे এটা जस्ट कलर पाई देले जेहेतु मीठा आचार ना এইটা खाली आम कलर पाई देले कलरटा हैला एबे गैस टाको बंद करियो आचारटा कलर है आंबटा को टिके भाजी देले जेहेतु आंबटा टिके सुंदर मोर आंब कलर कर आसला तापरे आउ गोटे पैन रे निजे आंब आचार टिके बनै खातु केमती लागे खाऊ अलगा लेंबू दे के आंब आचार बनइले लेंबू गुंडा टेस्टी पानी दबा हल्का पानी दबा बेसी नुह तो चीनी टा मेल्ट है चीनी देखो मैं दूसरी 500 चीनी आनी 1 किलो आचार 1 किलो आंब को 500 चीनी आम देले चीनी टी मेल्ट हम चीनी टा पाक हम चीनीटा अठा अंश आसीगले भल माने चीनीटा अठा अठा आसने जो मसला देले से आचार सहित लगे सब आंब सहित मसला का सेट हम एमती आम चीनी देकी आंब पकईदे मसला अलग आंबटा अलग हो क्या सहित मसला लगे न से आचारटा खाया भल लगे चीनीटा जो पाग हो अठा अठा हो गले हाथ में आंबटा पकईल ता सहित मसला पकईब बनने भल लगे आज गोटे अलग टाइप आचार बनो चीनीटा पूरा पाग हो आंबटा पड़ो चीनी दो ये चीनी ठीक ना चीनीटा पूरा पाग हो गला आंबटा दिया आम तेलटा तातीगला फुटन देदबा फुटन किसी लंका किसी मुझे कंचा लंका नाली लंका कंचा लंका किसी पकईदे कंचा लंका किसी पकईला या आम कौन दबा आगे लंका गुंड दबा
କଲର୍ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ, କାଶ୍ମୀରୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ପିଠା ଲାଲ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଲଙ୍କାଟା ଦେଲେ ଆଚାରଟା ଟିକେ କଲର୍ ହେବ। ଆମେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଦେବା। आमटाକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଥିଲା, ଲୁଣ ହଳଦୀ, ତାକୁ ବି ସବୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। এটা ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମିଠା ଆଚାର ନା, এইটা ଖାଲି ଆମେ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଲେ, କଲର୍ଟା ହେଇଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଚାରଟା କଲର୍ ହେଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଆମ୍ବ କଲର୍ କରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ସବୁଦିନ ତ ସେ ଆଚାର ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା ବନେଇଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଗୁଣ୍ଡଟା ଟେଷ୍ଟିଟା ଅଲଗା। ଚିନି ଏବେ ହାତକୁ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲାଣି, ଅଠା ଅଂଶ ଚିନି가 ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଦେବା। ଆମ୍ବକୁ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ଗୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ମସଲା ସବୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ସବୁ ମସଲା କେମିତି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା। ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ପାନ ମଗି ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟା ପାନ ମଗି। କଳା ଜିରା କିଛି ଦେବା।
ଆଜିକା କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଦେଖ ବେଶୀ ବି ରାଗ କରୁନାହିଁ, ରାଗ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଠା ଆଚାର, କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ଆଚାର ବନେଇଦେଲି। ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ହେଲା, ଆମ୍ବଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ମସଲା ପୁରା ତା ସହିତ ଲାଗିଛି, ପୁରା ମିଠା ଆଚାର। ଲଙ୍କା ବି କମ୍ ଦେଇଛି। ପୁଅ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା ମାମାକୁ କହି ମୋତେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନେଇକି ଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ସେ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବେ ନା, ରାଗ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ, ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନାନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍, ଏମିତି ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନେଇଲେ ନା ବେଶୀ ଦିନ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ତା ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ, ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ଫାଇନାଲି ମୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦେବି, ବନେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଏମିତି ଘରେ କରିକି ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ବାଏ, ରଖିଲି।